Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, I pray for our advertisers, benefactors, donors, supporters, the people who work with me behind of this ministry. Proteksyon ni Amahan, panalangin ni, o bendisyon ni. Father, bless our church authorities, our government officials, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, Bantay Radio Kalikasan Mayana, all our frequencies, sub-offices, our different towers, local and satellite, panalangin ni Amahan. Bless our staff, management with Boss John Daniel and the Board of Directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Kaligayan Foundation Incorporated. Bless our dreams, plans, activities, projects, and businesses. Bless my loved ones, Alma and Tia, and the closest to me, Father. Protect them, heal them, bless them. Father, I pray sa tanang nag-abli sa ilang TV set, radio set, sa internet, nagsunod sa nagadiyang pamantalaan, let them feel your healing presence sa ilang kasing-kasing. Panalangin ni sila, Amahan. In Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, pressure, worries, anxieties. Amahan, touch is one of us, one by one. Labi nang naisakit sa ulo, utok, matay, lungbaba, liyo, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, pancreas, reproductive organ, tissues, muscles, cells, sa bukog, sa pay, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, those who are paralyzed, disabled, those who have hypertensions, hyperacidity, anong diseases, please, Father, heal us, redeem our physical health. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria San Jose, Marcangelis ng Tanan, Jose Marascriba, Tamas de Jose Agustin, San Roque de Padua, Padre Pio, St. Teresa of Calcutta, Chofilo Camumo, Pula Antony, San Pedro Calungsod sa Ruiz, sa Wagi Santa Ana, iampo mi. All saints, venerables in heaven, our loved ones in heaven, please be with us, pray for us, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, sumala ni San Lucas, Kapitulo 13, 31 ngadto 35. Ang gugma ni Jesus alang sa Jerusalem. Niadtong higayuna, may pipila ka mga Pariseo nga miabot kang Jesus ug bingon kaniya. Kinahanglan nga mopahawa ka dinhi, umuadto sa ubang dapit kay si Herodes, buot mo patay kadimo. Si Jesus mitubag, adtuag suginlay kanang mananap nga milo, nagingilin ako sa mga yawa, o nag-ayo sa mga masakiton. Karon ug ugma, og sa katulo ka adlaw akong tapuso ng akong buluhaton. Apan mo padayon gayud ako sa akong panaw karong adlaw, ugma og sunod nga adlaw, dili maayo sa propeta nga patyon sa gawas sa Jerusalem. Jerusalem o Jerusalem, imong gipamatay ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kadimo. Pagkadagang higayon nga buot ako mugakos sa tanan mong mga anak. Ingon sa usa kay mungaan na nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan dili ka buot nga buhaton ko kini. Karon ang imong balay biyaan sa hingpit, dili ka na makakita kanako hangtod sa adlaw nga ikaw moingon, bulahan siya nga mianhi
sa ngalan sa Ginoo. Today we are remembering Saint Frumentius was born in Tyre, Lebanon, while on a voyage in the Red Sea with Saint Edesius, possibly his brother only. Frumentius and Edesius survived the shipwreck, taken to the Ethiopian royal court at Aksum. They soon attained high positions. Edesius was royal cupbearer and Frumentius was a secretary. They introduced Christianity to that land. When Abriha and Asbiha inherited the Ethiopian throne from their father, Frumentius went to Alexandria, Egypt, to ask Saint Athanasius to send missionary to Ethiopia. He was consecrated a bishop and converted many more upon his return to Aksum. Frumentius and Edesius are considered the apostles of Ethiopia. Legacy: samtang naglawig sila in a certain voyage, they encountered trouble at the middle of the ocean, Red Sea. Ang ilang gisakyan nagguba, nalunod sila o gipadpad sa Ethiopia, apigan land. You know what? Nakapamalandong ko aning atong gihandom ron nga ang disaster, tragedy, ngayon na sinati diha ibabaw sa katubigan, brought them to the land that God intended these two saints that we are remembering, Edesius and Frumentius, to preach the good news, to convert the pagans into Christianity. In other words, dili lang di ay sa tanang panahon nga kung ang Ginoo na plano sa tao, iyang himuon ni sa nindot nga pamaagi, hapsay, smooth, okay nga dagan sa kinabuhi. Nasa'y paaging Ginoo nga di masabtan sa tao ora mismo sa pangitabo nga nakasinati sa problema, kasakit, trahedya, pagsulay, like the saint that we are remembering, Saint Frumentius specifically, na nagubay lang isakya, nalunod sila, niabot nun sila sa usa ka yuta. And you know what? Si Saint Frumentius asked help from Saint Athanasius sa Alexandria nga magpadalag mga missionaries, og si Frumentius og si Edesius gipangordinahan na imong pari, obispo, og ang naitabo ang tibuok Ethiopia became Christians tungod nining duha nga napadpad nga wala damha. I can relate to you this scenario nga daghan nato nakasinati og nga di maayong panghitabo, pero along the road kining maong panghitabo magbitbit nato sa planos Ginoo. Kami with my wife never dreamed or intended or desired to live here in Hagna, although this is the land of my ancestors. Yuta nis kong katigulangan sa mga lakaran og akas. If you believe me, ang among mga lahi gikan diri to sa Alicia nag-migrate because of our disaster, tragedy with my firstborn baby. He became the bridge for us to be here in Hagna. Kung nga akong anak, wa pa masakit, wa pa mamatay, di kimi kaabot og Hagna. Mao ginay tinuod. And I know all of us experience also many instances atong kinabuhi. Kanay mga di maayong panghitabo. Pero along the road, nahitabo na, kaya naaday purpose ang Ginoo. Kaya ang Ginoo mas nakahibaw man, unsay maayo sa unahan, unsay umaabot.
God predicts our future, our fortune, our fate, our destiny. Muna kining santo atong gihandom ro nakasinatin is lag disaster nga lunod ni sila, pero they became apostles of Ethiopia. This reminds each one of us, whatever disaster, trial, tragedy, mga di may panghitabo sa itong kinabuhi na ginay-planong Ginoo. Believe me. And I experience also every trial, every pain, every suffering, it causes discomfort of life. And because of this discomfort, you want change, you want to move, you want to make a certain effort to get out from this discomfort of your individual life. You know what? Change per se is the work of God in our individual life. Kining kausaban sa atong kinabuhi. Trabaho na sa Ginoo kaysa mismo nasayod ug unsay maayo para kanato. Change is constant on this earth. But you know what? God intervenes in our individual life through different changes sa atong kinabuhi. Different circumstances, different situations nga ato na sinati matagadlaw ang Ginoo naa nagpahipi. Meaning kung na kay kausaban sa dagas imong kinabuhi, either good or bad, believe me, that's the move of God in your individual life. Send prominso siyampo me to become like you. Positibo ang disasters nimo og ni Saint Edisius nahimong tulay ngano ngang Dios na himaya sa Ethiopia ug ang ebanghelyo naman tala. Pray for us to become positive. Pray for our healing, enlightenment, conversion. In Jesus' name, Amen. People of the living God, our power line for today, mistakes are proof that you are trying. Mistakes are proof, ebidensya na nisuway ka. Regardless of how many mistakes you are making, you are light years ahead of all the people who are not even trying. Ang mga mali, ebidensyang misuway ka. Meaning, di ka magkamali o di ka musuway. Wa na magsapayan og pila ka buok imong mali sayop nga nahimo. Ang tinuod, nag-una ka og pila ka tuig kumpara sa mga tao nga wa gyud in taon mosulay, because they are controlled of their fears for failures, because there are many kinds of fears of death, failures, fears of pains, mahadlok masakitan, mahadlok mapalpak. And I agree with this principle in life nga failure means if you will not stand up, if you will not try again. That's the real meaning of failure. Matod din sa atong power line, kining mga mali nato kapalpakan timaan nga nangahas tag misuway ta. Pero mas lamang ka kumpara sa wa pa. In other words, kung nagsugod kang negosyo, then nagkapakapaka like me, kabalo mo, para nako lahi ang akong pananaw sa kinabuhi kaniadtog karon. Kaya ngano ako manggisulayan. Preaching the gospel is not easy. Formulating preaching every day is not easy. In fact, sa mga alagad, the hardest thing to do is to preach. Pero nangahas ko, tukudan na nakumpara nako nga akong mga gitudlo kaniadtog karon has a big difference. Dahan kog mali. Kapalpakan, kasaypanan,
mga opinions nga takilid kaniadto. Probably ang uban nakabante ana, pero sila mapasayloon. Kaya nakita nila how persistent I am for what I am doing. Pero kabaw mo, if I compare myself today and in the past years, you know what? There is a big difference. Ang ako mga mali, ako lang nabantayan, nakahibaw kung unsay dapat. Mao na, lahi gini mo suway ka. Ingon si John Maxwell, a great author. Pagdagas mga panahon, magmahay ka, and you will say to yourself, mas maayo pa di ay nga nagsugod na ka niadtong pila ka tuig ang milabay. Kumpara mo pa isugod di mo na idara na ka or himatyo na ba. Anyway, may edad ning pagsugod. Pwede man ka magmalampuson gihapon, although you are now in older age, there's no problem with that. Pero mas nindot yun kung nagsugod na ka, nakaidamgo plano, try it. Sugdi. Kung madawon ka, barog lang. Kaya ang tinuod nga failure, kanang di naman ka musuway. Try and try until you will succeed. Until you will become victorious, triumphant sa imong panaw. Akong nature, kabalo mo, pagtanaw na ako nga maayo ni ako ning dayban, manigis prinsipyo, strike while the iron is hot. Bunali ng putaw samtang nagbaga na, kay kun mugahi na di na matarug, di na mausobi ang porma. In other words, ako ra po ning nakitas kong kagalingon, ingani ko ka opportunista in good things. Pag na opportunity where we can hook up our program, akong dayba ng opportunity. Where we can write, dayba tong opportunity where we can write. Where we can connect our ministry ato nang gipaningkamutan to connect. Whatever resources nga pwede tang mukita, bahalag ginagmay, ako nang dayban. Kabalo mo, ngano, tungod kay nagtuo ko ng prinsipyo. While laing mayong magtutudlo sa kinabuhi ang imong sayop, ang imong experience. Proverbs 20 verse 30. Ang imong kasultian maghatag nimo lessons ug leksyon sa kinabuhi. Mao na ayo kahadlok sa pagsugod karon sa unsay imong damgo, plano, tinguha. Unya, tanaw nimo kadawnuno na ka, daghan na kay kag problema, kabangkrapon ba ka, daghan kag mga pagsulay, part of the game of life. Anha ka mahasa, anha ka matuto, anha ka musamot, ug kaabtik, ug ka-bright, ug kaway sa kinabuhi. Mao ni ang akong agda ninyo. Try. Do not afraid to feel nga mapakal ka, mapakyas ka. People of the living God, thank you for joining us. Past givers, thank you for joining us again. Occasional givers, salamat sa inyong pagkanunay ug suporta sa tuwa. Present givers, salamat. Like Titong Sailon, silingan ning Ilicor, tay Ilimon, best friend, kinis tay Ili o Naikura, mag-best friends ni sila sa Kanupaw, Ilimon, Ilicor, Ili o Kura, silingan Titong Sailon. Again, salamat na ilo sa CB sa inyong kabuutan niya. Naslay Badi Finish Gym sa second floor, naslay pagpagwapo-gwapas dagway, naslay mga new haplas ilagali kong gipasulay para sa akong health. Nindot kayo, just come sa second floor sa atong public market, tapad ni sa Rico Milas Parlor. And Primo de Taypa in Corte sa Delimit sa Garcia. Salamat kayo. Then Madam Mildred Bitangkor, higalang inahan o kagatsupi, inform me last night sa iyang pagpadayog tabang nato tungod kay usa man ni sa itong haligis ministeryo. Kauban nimo tay mawi
na si Abu Natasya Groceries Apartment sa Basdio, Giuang. Kunya nasa siya ay room for rent diya sa Tabahan. Thank you Mildred Bitangkor, pagpalain kayo. Unya one sack of rice gipadala diri ni Mrs. Salazar of Canulao. Kadugo nimo ni Paribilyong. Salamat Bilyong Motor Parts. Salamat kayo usa ka sakong bugas ang gipada para sa atong coming outreach and feeding sa mga netibo sa Iskaya sa Sirabulyones karong birthday ni Boss John Daniel. Please pwede mo padala og tinapa, canned goods, bugas, kana ra may pwede na mo ipanghatag or cash, just drop here at San Miguel office. Then kumaring Injing Galinido also inform us kana say bugas ihatag usab sa atong foundation. Mo nang lipay kayo ko tungod kay nagay mga generous people. Sunod kang bibiliksyonis mga gulay atong ipanghatag sa mga kabos. Pwede ba Sister Bibi? Thank you Sister Bibi for working and for allowing this broadcast to be heard sa public market or sa ilang balay o asa. Sa mismo mangampanya na kinsay motabang nato unya mangampanya sa na siya nga mag-ablig radio ang iyang mga higalang mga vendors sa atong public market. Akong libro, you know what, today will be sent to the province of Leyte. Somebody ordered me, gipaagi niya og Palawan, then I will send this book through LBC. Isip na to ni going to Leyte. Viewer na ako ni sa satellite CCTN. Mao nang if you are interested to my book, anha mo des Altia. Nastay pure tablia, stakan, nay groceries nato, nya nabutay mga lubinahan. Ang atong negosyo kanunay patang practice. Sige patag-adjust unsaon nato na para it will run. Nga mo kita ta, then it will run progressively. Manang ubani ko ninyo sa mga pagampo niya usbonako pagpaibaw ng Altia Litson Manok, kami lamang ang pwedeng mulutog ulo sa baboy pabo tungod kay dako ang atong equipment niya na po tay timpla ana, and we are instructing already our workers to serve you fresh cooked chicken. Pwede mo magpaluto dito atungan ninyo hangtod maluto, you can do it. Nana dia tapat sila kay Bulkasing Shop sa lugar ni Ansang Yuren. Dias pahina. Malabyan ninyo. Paglingi-lingi mo dias pahina dos tulay. Altia Litson Manok atong simpleng negosyo. O nang salamat sa inyong pagpatunay sa inyong kabuutan. Unya o gusto mo og lugar here in Hagna to enjoy, to relax, anak mos kanhing Dilayla tungod kay ang nagmanis ana ato usab nga kapamilya. Pamilyas mga asibis diri nga nagpangga ni Edsel Cruzas sulod na sa dugayng katuigan. Gibless na ni silas labang makagagahom. Boss John Daniel extends his greetings sa taga-Balili for the success of our outreach and feeding program. Then, Boss John Daniel extends also his condolences kang naisalumalo o kang napiningamura mga haligi nato sa atong ministeryo o sa ato usab nga foundation. Sa tanan nga mga nag-birthday, happy birthday, tanang namatyan, condolence. Sa tanang mga naay sakit, we are praying for you. Sa tanan nga nagbudlay just to hear our daily broadcast, pagpalain kayo. Niya ako ding itimbaya si Tercia usab-usab sa mga nagsuporta sa itong ministeryo, silingan di mo Crisons. Then akong itimbaya usab si Ate Minci o Kuya Dudong sa Tejero. Iapilin nyo sa inyong mga pagampo. Tanan nga nagtanaw, naminaw, nag-abli sa ilang mga radio set like Romsky Good, salamat sa ilang mga branches kabaw mo.
gibutangan ginagtuyog radyo aron nang gyud mamonitor ang atong wali sa ilang mga customers. Ingana sila kabuutan. Mao na sa management sa Romjic Dry Goods, pagpalain kayo for doing it. Nya gahapon somebody wanted to see me in person, ani si Toledo, anak ni mo na puning. Pero I would like to reiterate this. If you want to talk to me, please do it 8 o'clock upward. Kaya pag magawas ko sa opisina, either I'm resting or I am going somewhere. Muna, kung namoy tuyo sa kuha, paibaw mo or else come at my office here at San Miguel Compound. Uban ako, Injerkit Kadurna. Speaking of our gospel, this is all about sa usak ka warning nga si Kristo palayason didto sa Jerusalem ngano kay patyon sang Herodes. Kita sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, nakasuhay ba ta that we are threatened, gihulga ta? Ako, I experienced many times nga na mga taong manghulga. Kasulay na baka nga gitamnan kag kalisang, kaguol, kabalaka. In other words, instead, good news mo imong masugatan as you live on this earth, ang imong gisugatan nga balita, bad news. Ang mga makalilisang balita. Dili maayo nga informasyon mo imong nadungog. Constant listening to different bad news can affect our mentality. And this is the reason, according to many psychologists, why people are doing evils, because that's what they receive, that's what they heard, that's what they see, that's what they observe from different bad news in whatever sources nga ilang nadungog na. Mao na ang tao kasagaran maghimog dautan tungod kay mao may pirming nadungog, pirmi mang na-inject sa utok. In fact, ang bata nga pirmi nimong tudluan og mali po na yang nauna. Ang batang tudluan nimog tama po na yang nauna. Kay mao may pirmi niyang nadungog, pirmi niyang nakita, pirmi niyang nasinati. Ingani baya kahuyang ang tao. In fact, ang mali kung pirming balik-balikon, mura nagtinuod niya kadugayan mo tuo ka. Although it is a false, it is a lie. Because that's human weakness. Nga pag unsa atong madungog bisag di tinuod mo tuo ta. Although there's no scrutiny done, there is no investigation done, or whatever nga pag-susi, search or research, dali kay tang mutuo. Why? Tungod kay morning atong naturalisa, unsa gali atong makita, madungog, unsa atong ma-absorb, mulakra na sa atong pangisipan. And in fact, this is one of my weaknesses. Nga unsay akong mauna-unaan dugay mairis. Believe me, I am struggling. I am suffering psychologically. Tungod kay unsa gali akong madungog, unsay musud kung utok, lisod kayo irison. Mao gali tingali ngano it's easy for me to remember all the chapters, so to speak, verses. Kay mao ni akong naturalista ba. Dali kayo kung makasag-o, makamemorize, pagganahan ko. Pero di gali ko ka hinumdo, meaning di ko ganahan, pero ganahan gali ko, it is easy for me to remember again. Mo nang uonsay musud kung utok, lisod irison. Like my physical condition, tungod kay I heard different opinions from different doctors.
Kabalo mo unsay lang isultihan to garon is not yet erased in my mind. I'm struggling to erase. That's the reason why I conclude sometimes ang akong gibati is psychological sickness. And some people told me, Isla, brother, probably ang imong sakit psychological na. Ngano, tungod kay mo may pirmi na ako nadungog, mo may akong na-absorb, lisod kayo irisos kong utok. And you know what? Ingani ba ang tao? Unsay atong madungog, makita, ma-absorb, mulakra na. Muna ang tao, sige himog dautan, kay pirmi good bad news ang atong madungog. Una ako namasin ko, I'm preaching the gospel, ijawat, mabalance ang pangunahuna ninyo. Kadungog mong bad news, then natagaan sa mong opportunity to hear, to see, to listen the good news. To eradicate all the bad news in your minds, in your hearts, in your spirits, in your souls, in your lives. Why I'm talking about these people, while going to Jerusalem, somebody met Jesus Christ, encountered Jesus Christ, or blocked the way of Christ and told him, Jesus, please do not continue walking to Jerusalem. Herodes will kill you. And if Jesus was weak, huyang pa siya sa iyang hunauna kasing-kasing, tingali si Kristo, mangluspad, matarantar, maguol, mabalaka, malisang, maguol, tungod kay bad news ang iyang nadawat along the road of his journey. And you know what? It's one of us. Is journeying like Christ. Walking toward our divine destiny. We are walking every day. Along the road of our daily journey, na mga interventions na ato masugatan. Either good news or bad news. Pero kabalo ko, it's one of us. Nakasinati ng atong nasugatan along the road, mga bad news. Mga kaguol, kabalaka, mga panghulga, mga chismis, daotang balita, mga makaluyang balita, dili maayong balita, kabalo mo, makapikto ba yan na sa itong adlaw-adlaw nga pagpanaw. Pero look at Jesus Christ. Wa siya apiktuhin. Yang giing na ng tao, nga nagdag balita sa pagpanghulga kaniya, ingna ng milo. Fox. Fox are small to medium-sized ornivorous mammals. Fox are slightly smaller than a medium-sized domestic dog. Fox with flattened skull, upright triangular ears, a pointed slightly upturned snout, and a long base tail, murag iro ni. Fox. Mumayong nig-iro. Lobo, that mistaken. Manukubay ni. Muna yung description kang Herodes, yung ingna ning tao, ingna ning milo, di kumadlok. Jesus used a comparison. Fox, milo, mo iyang gigamit according to the description sa atong gipa-research. Mura nag-iro, manunukob, maldito. Mao nang si Herodes parang Kristo murasag fox, murag iro, maldito. Kita ka sa pananaw ni Kristo unsa kay atong kapariha, kaanggid, kasimilar nga matang sa hayop. Si Kristo isa 53 sama man sa karnero. How about us? What kind of animal that fits each one of us kung i-describe man gani? Sigbin ba ka? Buaya ba? I remember, you know what? Pero this is just a joke from our professor when I got some units sa Balaod, sa Utah. And I told you this already, but I would like to repeat this. Nga dunay nakras nga airplane ang sakay didto pare, abogado, doktor.
Then dito sila sa usa ka dako kayong suba na padpad og didto sila ni Daib pero nabuhi. Unang nakalingkawas ang pari, daghan kaayong buaya. Paggawa sa pari, gitukob sa buaya. Ikaduhang doktor, dagan siya, langoy. Paghapit na sa makaikyas, gitukob sa dakong buaya. Ang last na bilin, perting guulan niya, abogado. Kayo niyag tukbon siya. Karon kay do naman siya ay dako kayong bakos nga ang marka, lawyer, attorney at law. Pagtanaw pas buaya, wa mo dayog tukob sa abogado. Moto ang abogado ng utana, buaya, imong gitukob tung ako mga kuyog, nganong ako. Wa man ko nimo tukba. This is just a joke, ha? Please don't get me wrong. Narabatay mga higalang mga lawyers. Di man sani ako. Kabalo mo, ingong buaya. Dili ko mo tukob sa pareha nako og lahi. Nauna, anong kaila man ni nako ning maong buaya? Ingon sa buaya. Alangan, kay naamang kay gibakos diha. Lawyer, attorney at law. Di ko mo tukob nimo kay parihatang buaya. You know what? Kadto di ang lawyer kung atong ikumpara. Buaya di ang iyang description kang Herodes. Fox, milo. Ang uban, kabaw tingali, mga hardworking people, uban baka, uban iring, kay dugay mamatay, pito ang buhay, bisag kapila na gi-ospital, gitambalan, buhay gyapon, mo nang gilihan daw iring. Kabalo ko, it's one of us, natay kasi klaseng description kung hayop atong basihan. Umutana mo ikaw, Idsel, sa may description mong hayop, para na ako, tanang hayop. Na ako, tanang hayop. Kay, naman sa tayo mga apan, natin kabuutan, naman sa mga hayop, na hayop buutan, ay di pod. Mao ni ang giingon ni Kristo, nga ingna ng milo, kanang Herodes, nga di ko madlok, di ko malisang, di ko maguol, bisag ulgaon ko diyang pagapatyon, kay di na ko kayang talikdan ang Jerusalem. Gusto ko nga adto sa Jerusalem, ilansang adto ko pagapatyon, adto ko tubson ang kalibutan. In our day-to-day journey in life, you know what? Naay mga interventions, problema, kasakit, pagsulay, sakit, mga downfall sa kinabuhi, mga di maayong panghitabo sa itong kinabuhi, ato gidang masinati, ato gidang maagian, ato gida nga masugatan. Now, the question is like this. Are we firm, stable, fixed in our determination to continue journeying, to continue walking, to continue navigating toward our divine destiny? Do we have this attitude for being positive? Do we have this conviction, no matter what, we will continue walking forward? Do we have this mentality that you will not be shaken by whatever situation, circumstances, consequences that you will encounter along your journey? Because Jesus was not shaken. Jesus was firm, fixed, determined in his decision to continue walking, going to Jerusalem. In other words, kung si Kristo giugbok pa niadtong lugara, wa sa matarog sa balita nga di maayo. Wa sa matarog sa hulga. Wa sa matarog kang Herodes. Wa sa matarog sa bisan di maayo nga iyang padulngan. And this is the bottom line for what I am preaching today. Whatever trial, circumstance, consequence,
even problem, sickness, illness, unsa may muhasmag sa atong tastag sa kakinabuhi, dili unta na makapatarog ka nato. It cannot affect each one of us. It cannot move you because you are immovable. Immovable means cannot be moved because you have God in your hearts. You have God in your spirits, in your minds. That's the reason why nga bisan pa sa imong pagpanaw matag adlaw nasugatan nimo, gihadlok ka, giurga ka, nasakit ka, nagka-problema ka, nagantus ka, you are persistent, consistent, continuous in whatever you are believing for, the cause of your journey, the cause of your navigation. Wa ka matarog, wa ka mo back out, wa ka mahadlok, wa ka malisang, firm ka, fix ka. That no matter what, you will move on, you will continue, you will go ahead. Bisag unsa pay dangatan ug may tabo sa imong pagpanaw. In my experiences, you know what? Because I experienced a lot of things, I told already our God, and I did this many times, Lord, no matter what will happen to me, to my family, to this ministry, or to whatever advocacy that I am doing, I will not stop preaching the gospel. I will not stop believing on you. I will not stop worshiping you. I will not stop doing your will on this earth. What will be the consequence? What will be the happenings in the near days to come for what I am doing? Because every day I am journeying with you. I am navigating. I am walking with you. Like Jesus Christ in our gospel, Jesus was walking, going to Jerusalem. Each one of us is walking in one direction for eternity. Naglakaw ta, matagadlaw, matag usa kanato. Nya sa atong paglakaw, sa atong pagpanaw, taghan kay tagmasugatan. Now, ang pangutana, are you firm? Are you fixed? Are you stable? Are you immovable? Cannot be moved by whatever trials, problems, sickness that will block your ways as you go on in your individual journey. Di ba ka mataruga na? Di ba ka maibot? You know what? If Jesus was weak, when somebody told him, Jesus, layas, kay pagapat yun ka. Kabamos Kristo, adto sa laing daan agi. Si bata, mga disipulo, daganta, kipat yun di ko. Biyos Kristo, yung natong daw, yung natong milo, di kumadlok niya. Kasaway ba ka na? Nga imbis madlo ka, imong gipakita that you are strong. Nga wa kay gikalisangan, wa kay gikadlukan. Day by day, dagan ba itang gikahadlukan, gikabalakan, gikawurihan. Matthew 6:34, do not worry. That's the instructions of Christ for each one of us. But because we are still human beings, kining anxieties, worries, ana-ana, mo na nagka-ulcer ta, hyper acidity is constant in our stomach. Yung kay ba magana, idsel, ang ako pa nang nasinati. Kaya may mga panahon itong ginabuhi nga, mag-uulta, mabalaka ta. Kaya daghan kitang kabalakan, usana, finances. Usana, the people nga pwedeng mo betray di mo traidor. The people nga pwedeng mo pasakit di mo. Either calamities, either sicknesses, diseases that will attack you. Hadlok tang ma-hospital, makagasto. Hadlok tang ma-down, mag-scarcity, mag-famine. Ako daghan kay ko gikadlok kas kinabuhi, usana, hadlok maliko say magwali. Believe me. I am honest. This is a public confession. There were times in my life I am afraid to preach kay mahadlo ko kung siyang itudlo. Pero deep inside kung kasing-kasing ang Ginoo nagsulti naman long time ago. Nga dili ko mahadlo kay ngano, this is my calling and this is his calling to do this, preaching the gospel. Bisag kada adlaw
di man ko niya pasagdan, man pa siya akong nakita, gyud pod. Wa ko madlok na tungod kay matag-adlaw, naman ko ikashare niyo, ikapambit, ikatampo sa inyong kinabuhi nga makarelate mo, like what I'm talking right now. Hadlo kong say wali, hadlo kong say topic, mahadlo ko astag kwarta, daghan kay ko gikadlukan. Kaybaw ko, kamupod, dagham mo gikadlukan. Mahadlo ko nga atong umahan, makasakit ang tanom. Mga daw tong stocks, tong mga negosyo. Sus, daghan kay tagikadlukan matag-adlaw. Mo niya ito nasugatan matag-adlaw. Mura bang Kristo ba? Paglakaw niya, somebody approach him. Ingon, Jesus, patyon daw ka. Sibat na lang. Not necessarily nga somebody will tell you, patyon ka no. Kay paghulgaon ngali ka, pwede man ka mo file og case, kaso. Kining case nga gi-threats ka, gihulga ka. That is punishable according to the law. Hindi ka basta-basta ang hulgaon pagkaroon. Pero let's transforms or what we call interpret this scenario in our gospel, in our real situations ba? Nga matag-adlaw, makasugat ka, huwag sakit, problema, mabalaka ka, mag-uul ka, huwag na kay bugas, huwag na kay kwarta, ting tuwisyon na, ting bayad kurente, ting bayad sa imong utang, embargohono na, ting bayad na sa imong loan, sus, taghan kita gikadlukan. Mo nang natay ulcer, natay anxieties, natay hyperacidity, ang uban gali, natay hypertension, kay mo saka gunay imong dugo, kinagbukal-bukal, kalisag, kahadlok. Mao man ato nasugatan matag-adlaw. Kabaw mo usara may pangayoos Ginoo. Let's presume that these things are really happening to each one of us. And you know what? God asked something from us. Please be firm. Please be stable. Do not back out. Continue journeying like Christ. Continue walking. 1 Peter 2:21, ingon si Pedro, imitate Jesus Christ. Si Kristo wag yun mo atras, wag mo sibat. Because He was strong during this gospel. He was very strong. He showed His strength in front of this messenger or in front of this informant or in front of His followers. Ug mo ninindot ko naa sa atong kinabuhi nga strong ka. Nga ang yawa mismo mahadlok sa imuha. Mo ni ako na sinatis kinabuhi. Pagtalawan gali ka, sugsugo ka sa imong kinabuhi. Talawan kag utang, talawan kag problema, talawan kag sakit, talawan kag pagsulay, talawan kag mga pagsuway, pagantos, unsa diha. Sugsugon ka. Pero once you can get out from that, once you will raise your hands to God and you will speak in front of all the negative circumstances, events happening sa imong kinabuhi, musultil kag sugod, ingnon nimo, I am strong compared to you. Ingna ang imong mga kasakit pagsulay that you are strong compared to you. Imong sakit ingna, I am strong compared to you, my sickness. Utang, I am strong compared to you, utang. Money, I am strong compared to you, money. I am strong compared to you, downfalls, bankruptcy. I am strong compared to you, disasters, tragedies. Kanang makita gani sa sakit, problema, pagsulay, mga downfalls nga mas ligon ka, this is what I observe. Kanang imo makasakit pagsulay, nahinay na mulayas. Once makita niya that you are strong because of God in your life. Or else, after saying that I am strong compared to your problems, trials, tragedies, disasters, ingna, I am not afraid. I have no fear against you, problems, sickness, diseases, because my God is bigger than you. My God is greater than you. My God is powerful than you. My God can erase you in 1 second. Pero talawan gali ka sakit, problema, pagsulay, mga katalagman, mga hagits kinabuhi, sugsugo noong ka. Tiwasan ka. Iduot ka. That's the reason why some people committed suicide. Some people are hesitant to move forward. That's why they back out.
They quit the easiest thing to do once you are in suffering is quitting. That's what other people are doing. But you know what? There are people also who are very strong, brave, courageous. Courage means doing against your fear. Nibuhat ka, supak sa imong gikadlukan. That is courage. Ako am doing this every day. I am trying that this courage will anchor my mind, will anchor my heart, my spirit, my soul. Kay mauram ning akong daganan ba every day? Kining akong courage to continue preaching no matter what, to continue doing the will of God, to continue helping you people in different ways and different means. Sa ginagmayng paagig dinagko as long as natay gibuhat, mao ni akong paningkamutan nga kining courage maura man gini akong daganan. Kay kun wa pa ning courage nako, dugar ako ni surrender, dugar ako ni undag wali. Because I heard many times some people told me sa undang. I heard many times some people oppose for what I am doing, pero ako na nang gikalimtan. Ako ra po nang narelate ba? Please, pardon. If sometimes I am mentioning whatever nga di maayos kung kinabuhi, kay marelate man guna, ang ako magong point, nga inyo makumpara ba, ang ako mga di maayong nahitabo og karon ba, nga na ako, atubangan ninyo, buhi ko, nagwali ninyo, nag-inspire ninyo, aron makasabot mo ba? Nga, kining ubos nyong alagad, bisan sa akong kahuyang, katawhanon, na ay courage nagpabilin sa kasing-kasing. Ganing kamot. And I want you to do the same. Kung kaya nako, kay ba kung kaya sa dinyo. Kung nahimo nako, kay ba kung kahimo sad mo ana. Kung ako sa makanigayon nakasurvive ko sa dagang mga unos, kay ba ko makasurvive mo. Kung ako wa mo back out, kay ba kung di po mo back out. Kay parihatang mga nilalang tao ordinaryo nining kalibutan na. Ang ako lang nakita nga wa gyud ko mubuhi sa kong gituan nga Dios, wa ko magpalayo niya. Damor ko nagpaduol sa panahon sa ako mga trahedya kasakitan nga ako nasinati sa kinabuhi. Unang ang akong point nining adlaw, my dear people, si Kristo gitagbog daotang balita pero wa siya matarog. Ikaw unta pod matag adlaw makadawat kag balitang di anak kay kayuhan sa imong sakit. Di na ka moasinso, di na ka mo progress, di na maimpas imong utang, di na ka mulambo, di na ka matigayon, whatever, di na ma-reconcile imong kaminyoon, imong pamilya, imong relationship toward other people around you. Dili unta ka maguol, mabalaka, dili unta na makapausob sa imong determinasyon, sa imong paglakaw, matag-adlaw toward God. Ayaw paapekto sa unsay imong circumstances karon. Do not be affected by your events, by the happenings, by your consequences, by the what we call circumstances. Kahimtang nimo ba? Ayaw paapektuan na. Kay once you are dependent to your circumstances, kung maayo ang dagas imong kinabuhi, then happy ka. If not good, di ka happy. Why? Because you are dependent to your circumstances. Nagdepende ka sa imong kahimtang. Pero kabaw mo, if you are dependent to your brave, to your courage, to your faith, to your hope, to whatever positive do you have within, no matter the situation is, you will still courageous, you will still brave, you will still hopeful, you will still believing our God. You will still believe our Almighty God. Mao ni ang akong gituan. Nga kun ang positive nga di mo'y maghari nato unya nakadepende ka ana sa imong within nga mga maayo, nindot ang matag-adlaw nimo bisan pagbanggaan kag daotang balita, mga pagsuway, kasakit, di man ka matarog. Pero gali og ang imong kinabuhi nakadepende sa maayong balita og daotang balita, unya di man gid kada adlaw maayong balita, namang gid daotang balita sa tong kinabuhi, daotang pangitabo, then di na po ka happy, di na po ka peaceful, di na po harmonious imong within, there's no peace. Mo nang today, be firm, be strong, be stable, do not move.
whatever circumstances that you are in, whatever disasters, tragedies that you are experiencing, whatever bad news that you are seeing and hearing along your journey, be firm. Walk along your journey. Walk toward your divine destiny. Si Kristo nagpadayog lakaw, ingon siya, di na ko biyaang Jerusalem, adto ko magpalansang, adto ko magpakamatay, di na ko talikdan ang unsay akong gisaad sa kong amahan, that I will die in Jerusalem, the chosen land, the chosen people with the Israelites. In other words, kung unsay imong ika-offers Ginoo nga siya mahimaya ug ang uban makabenepisyo pagkamatye na. Si Kristo ang lansang, ang krus mao to iyang contribution sa kalibutan because of the nails, cross, because of His crucifixion. The world was saved, is saved until today, and our God is glorified. May point unsa man ang imong gibuhat nga makatabang sa uban, makaymayas Ginoo pakamatye na. No matter what. Basta maayo. Ayaw pagpakamatay ng pag-drugs, ayaw pagpakamatay ng illicit relationship, ayaw pagpakamatay ng evil doings, ayaw pagpakamatay ng daotang buhat. Ang maayo may pakamatye. And this is what I am doing. I am willing to die for what I am doing. If people will not recognize me now, I know God will recognize me in the second life. If this generation cannot recognize for what I am doing, I know the coming generation will remember me, will recognize me. This is it. That what I did in the past years, in the past generation, is good, is right, is helpful. Mo nang akong baruganan nga pagkamatya nato ning unsay atong gituan nga tama, sakto. Itong advocacies, atong mga plano, atong mga damgo, pagkamatya na. Murang Kristo in siya. Di kumadlo ka ng milo, ingna ng himilo diya. Nga di kumadlok. You know what? Sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, ang Diyos ganaw na ni mong kayuhan, pero napoy mga tao ganaw na ni mong kalautan, samot ng yawa. Sige, ginagunauna ng yawas imong kalautan. Like the image of Herodes. He desired to kill Jesus Christ. In other words, in our day-to-day journey, although you are good, although you are doing right, you will accept it or not, you will agree with me or not, there are people around you, few people, some people, who have bad minds toward you, who are thinking evil toward you, who are desiring misfortunes, whatever, nga kamalasan toward you. Pero don't worry. God will protect you because God thinks good for you. He thinks what is best for you, what is right for you. Ang point na ako ba, along our journey na mga taong daw tagunahuna nato, murang Kristo, daw tagunahuna si Herodes, and some more, kita po, itong adlaw lang kinabuhi na mga taong daw tagunahuna nato, pero ay kagool, ngano, likod ana na may Diyos nga nagtanaw ug nagunahuna para sa itong kaayuhan, pabor, panalangin, milagro, kaluwasan, kausaban sa dagas itong kinabuhi. Ang concept lang nako, my dear people of the living God, unsa gali imong gituo ang tama, pakamatye na. Ayaw kadlok sa mga pagsulay, tres, babag, mga panghulga, ayaw kadlok sa tao. Ang imong kadlukan kanang di nimo mahimo ang unsay gipabuhat sa Ginoo nimo dinhi sa kalibutan, because Luke 12 unsay giintra sa Ginoo sa imuha, paninglan ka. Kun wa nimo na tumana ug wa nimo pakamatye, kay ang Ginoo ra ba nagsalig nimo usa ka butang, usa ka posisyon, usa ka buhat, kay nagtuo siya nga bisag unsay may tabo, andam ka sa pagpakamatay ni ana. Thank you for tuning. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles kay inyong ikinangla. Kung mag-ampo, nga kung makatagbo mo daw tang balita, pagsuway, kasakit, sakit, mga di maayo, di mo matarog, murang Kristo. Go on, move forward. Ayaw kalisang.
Ako magampo nga kung makadungog mo nga na mga tao datag nauna nimo ikagol ngano sa tinuod lang ang Dios maayo gunahuna para nimo siyang i-prosper ka, ipalambo ka, successful ka, mayahay ka, masinso ka, makakwarta ka, gusto siya nga nindot ang imong pagkabutang. Muna yung naunas Ginoo. Jeremiah 11:12, naunas tao, masakit ka, magkadaot ka, mamatay ka, whatever. Muna yung unas tao, naunas siyawa, pero ako nagto, ang naunas Ginoo, maamay mo patigbabaw para kadimo. Therefore, ang milagrog panalangin nga mao'y hunahunas Ginoo para nimo, mao'y mo patigbabaw. Kunya di unta ka matarog sa unsay mga negative nga circumstances pangitabo sa imong kinabuhi. Mo na akong pagampo para dimo. Kumabot gali naluya ka nawan kag paglaom kanang naas imong kahadman paminawa. Ang courage, ang paglaom, ang pagtuo nga nas imong kasing-kasig una mao'y paharia para di ka piktuhan sa unsay di maayo nga imo karong kasinatian. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa mahal nga Birheng Maria. Sa samaan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been furnished to it. God loves you.